हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस पिलामाने आज आम यही वीडियो रे तुम पॉलिटिकल साइंस रो तुम 3 मार्क देखा क्यों बोर्ड एग्जाम रे आसबार अच्छी संभावना अच्छी 2025-26 बोर्ड एग्जाम आसबार संभावना अच्छी सेगुड़िक आज आम वीडियो रे देखा ना तुम 3 मार्क सिलेक्शन पिलामाने 3 मार्क क्वेश्चन सिलेक्शन ना कौन कौन 100% आसबार संभावना अच्छी सेगुड़िक आज आम वीडियो रे देखा देख पिलामाने ना तुम फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना संघीय राष्ट्रर वैशिष्ट्य जो तुम रही कौन ना संघीय राष्ट्रर वैशिष्ट्य ताकू भल भाव तुमको एक्सप्लेन करने को पड़ो जेपरी कौन तुम लिखित अनुमोदन संविधान हो कि द्वैत सरकार हो ये सब तुमको भल भाव लिखा पड़ो केतोटी पॉइंट दब 3 मार्क क्वेश्चन रे ना 5 ରୁ 6टी पॉइंट रे तुम्हें लिखि पारिबो किंबा तुम गोटे पैराग्राफ हिसाब रे लिखि पारिबो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन अच्छी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर अच्छी 2 नंबर क्वेश्चन देखो केंद्र तालिका ना केंद्र तालिका कौन पिला माने जो हम सप्तम अनुसूची वर्णना करा जायछि हैला केंद्र तालिका ताको हमको भल भाव रे एक्सप्लेन करबा को पड़िबो। तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना राज्य तालिका किए कार्य करिथांती तार तालिका किए आईन प्रणयन कर आमको भल भाव में एक्सप्लेन करने को पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ना 4 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति कौन ताको आमको भल भाव में एक्सप्लेन करने को पड़ो। 5 देख ना जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जातीय जरूरी परिस्थिति कौन ताको मध्य हमको भल भाव में एक्सप्लेन करने को पड़ो। बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने पिलाने देख कौन अच्छी ना भारत एक अर्धराष्ट्र संघ किए कहते पिला तुम केसीवेयर कहते तुमको भल भाव में लिखा पड़ो जे कहीं केसीवेयर तुम भारत को कौन ना अर्धराष्ट्र संघ बोली कहते। नेक्स्ट देख कौन अच्छी 7 नंबर क्वेश्चन ना 73तम संविधान संशोधन कौन तापर अच्छी कौन ना 8 नंबर देख ना 74तम संविधान संशोधन कौन ना 74तम संविधान संशोधन कौन ताको मध्य भल भाव लिखा पड़ो। 9 नंबर क्वेश्चन देख 9 कौन अच्छी पिला देख ना सप्तम अनुसूची कौन अच्छी पिला जो तुम 3टी तालिका अच्छी केतोटी ना 3टी तालिका अच्छी कौन कौन केंद्र तालिका राज्य तालिका युग्म तालिका ये 3टा को हमको भल भाव में एक्सप्लेन करने को पड़ो। तापर देख 10 नंबर कौन अच्छी ना राष्ट्रपति शासन कौन ताको हमको भल भाव में एक्सप्लेन करने को पड़ो। तापर देख कौन अच्छी 11 नंबर गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन ना भूमिपुत्र नीति बा भूमिपुत्र तत्व सन ऑफ द सॉइल ना भूमिपुत्र तत्व कौन ताको हमको भल भाव में पड़ो कौन रही पिला तुम आंचलिकतावाद गोटे मुख्य नीति कौन ना भूमिपुत्र तत्व बा भूमिपुत्र नीति। नेक्स्ट देख ना 12 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना जातीयाणवाद कारण और निराकरण तुम क्वेश्चन आसीपारी कौन ना जातीयाणवाद आसबार संभावना अच्छी बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। तापर कौन अच्छी देख 13 नंबर क्वेश्चन रे ना ग्राम पंचायत गठन और कार्यावली बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन पिला तुमको 3 मार्क रे लिखा पड़ो अधिकांश लिखबार ना ओनली टिके टिके लिख जमी तुम 3 मार्क है कौन ना ग्राम पंचायत गठन और कार्यावली कि तुम सरपंच कार्य एपरी आसीपारे। ओके तो यहाँ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन पिला कौन ना ग्राम पंचायत गठन और कार्यावली समस्ते भल भाई मन रखिए। देख कौन अच्छी ना 14 नंबर क्वेश्चन ना जिला परिषद गठन और कार्यावली यह तुमको छोट हिसाब से लिखा पड़ो कौन ना जिला परिषद गठन और कार्यावली। तापर देख कौन अच्छी ना 15 नंबर चिपको आंदोलन कौन पिला ना चिपको आंदोलन कौन ताको हमको भल भाव में लिखा पड़ो जो तुम परिवेश आंदोलन अच्छी चिपको आंदोलन ताको तुमको भल भाव में लिखा पड़ो। तापर देख कौन अच्छी 16 नंबर नर्मदा बंचाओ आंदोलन कौन बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। तापर देख 17 नंबर ना पोस्को विरोधी आंदोलन कौन पोस्को विरोधी आंदोलन पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन या आसबार संभावना अच्छी। नेक्स्ट देख 18 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना आतंकवाद कारण और निराकरण वर्णना कर आतंकवाद कारण और निराकरण
ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ନା କ'ଣ ନା ଆତଙ୍କବାଦର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆତଙ୍କବାଦ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ନିରାକରଣ କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୀରବ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ। ନୀରବ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତୁମ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କ'ଣ ତାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତ ନୀତି କ'ଣ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 21 ନମ୍ବର ନା ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ନା କେବେ ହୋଇଥିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା। ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା କ'ଣ ବୋଲି ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ତୁମ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ନା କ'ଣ ନା ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 23 ନମ୍ବର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ତୁମ ଯେଉଁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଅଛି ବା ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ ନା ତୁମ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗୋଟେ ହିଁ ସମାନ, ଦୁଇଟି ସମାନ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ବି ତୁମ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 24 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 25 ନମ୍ବର ମାନବିକ ସୁରକ୍ଷା। କ'ଣ ନା ମାନବିକ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଠନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି କ'ଣ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମ 3 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତୋଟି ନା 28ଟି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୁମ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏସବୁକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ ଆଉ ସବୁ ଆନ୍ସର୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ।